1 जानेवारी હા દિવાળી રો સન કરન આસો સાદરો કરે માળ છે જરૂર ખરોખર એ ગામે સરી ગામ છે ને બરોબર તે દિલું હવે કરણ ભજન કજ શિવલાલ મહારાજ કી જય જગદંબા માતા કી જય कैलाशवासी वतंत्र नायक की सगुण मौली सगुणा मौलीने हाक मारली दे जे नामेरो आपण वाजा वजारे था हां वो हाक मारला जे बापू आपले शिकागो वारे वा वो नामेन हाक मारा जरूर सेवा भाया तारो वजारे वाजा मोती वालो तारो वजारे वाजा तुदे रे गोरुना गोजगा तुदे रे गोरुना सेवा भाया वाद के गो खरे वेगे बोल वारे वा जत्राई बोल सेवा भाया के गो हां खरे वेगे दिलो वेगे एक भी खोटे कोनी है एक कोनी सेवा भाया के गो रुपया कटोरो पानी वग जाए हां वगो आज वगो दिलो हवे सब लोगन कळगो पण आपणे समाजेन कळो कोनी दिलो कळो कोनी जे वात के गो हां वो खरी वेगी दिलो वेगी सेवा भाया सरी को संत जगेम लाभे वाळ छी छे नी दिलो हवे कई कसे संत जेले ती पडे वेरेच आवो पण बापून डाक कोनी लागो रे लागो कोनी लागो गरन कच सेवा भाया तारो वजारे वाजा तारो वजारे वाजा तुदे गोरुना गोजगा तुदे गोरुना आदो जगा मुए मरदाना भाया चोर जीत की दो पारी थोड़ी रोवे तड़ू बताली दो हे मुए मरदान भाया चोर जीत की दो पारी थोड़ी रोवे तड़ू बताली दो गाम गाम हाथानी वधारे वादा गाम हाथा वधारे वादा तुझे गोरुना तुझगा तुझे गोरुना मुहे मरदाना भाया सरजी तकी दो वाह वाह पारी छोरी रोवे तडू बळ चाली दो जरूर आज लक सांभळूची काही दिलू हां हां मरेवे मनक्यांची तो तिदोच घरा कोण असे काही भोपा बनन चल गेले दिलू चले पण एकी संत हनो हे कोणी जिवंत कोणी करन गे हां भाया जिवंत करन चल गो नरे नारी सुद्धा बनान चल गो रे अरे वाह अति भायाम शक्ती छ अत्रा આપણે ગોરુન શક્તિ छ પણ ગોર छ કોની હા ઓન બાજુ ફેકરે छ આવે કરન ભજન કચ હે સેવા ભાયા તારો વજારે વાજા મુજીવા તારો વજારે વાજા હે તુજે ગોરુના જોગા હે તુજે ગોરુના આદો જગા
चरण मग बापू शिर झुकाव हे बाल राजू कवी भजन गाव हे तारे चरण मग बापू मातो ते गाव हे गामो गाम आन वदारे वादा सेवा भाया तारो वदारे वादा ही कार्यक्रमचं कोणी जवानेर भरोशेच जरूर जवान जर नरेनी दात्रा मोठो कार्य धरेनी हा करण भजन कच जागो जागो रे गानेर जवानो करी रे माई विरोधी गानो जागो 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 रे गानेर जवानो करी रे माई विरोधी गानो जागो जागो रे गानेर जवानो करी रे माई विरोधी गानो जागो 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 रे गानेर जवानो करी रे माई विरोधी गानो दारू पितानी नवे दावत लूट पितानी हात पग दुधल टलट किडनी वाल दातानी मररो कली रे माई विरोधी गानो जागो कली रे माई विरोधी गानो दारू पितानी नवे दावत लूट पिपितानी ना हात पग दुधल टलट जरूर दिलो पिपिनचा कोणी काही केर चेहरा सूज गे रे काही लोक वाटत की खूपच सदर रोज सदर रो कोणी दिलो माहिती खोकावे माहिती खोकावे गो दारू तिची किडनी वाल जारे धरे दिलो आणि आज जवान सदरेर गरज छ करण कच भजन जागो जागो रे गानेर जवानो कली रे माई विरोधी गानो जागो जागो रे जागो जागो रे गानेर कली रे माई विरोधी गानो दारू पितानी नवे धावत लूट पितानी हात पग दुधल टलट किडनी वाल दातानी मररो कली रे माई विरोधी गानो वरे हा कली रे माई विरोधी गानो मुनो भरतानी न खावत पुडी माई रे माई न सौकारीचा कुडी मुंडो भरतानी न खावत पुडी माई रे माई न सुकारीच कुडी वंदे सरी कोवित करो कली रे माई जागो जागो गानेर जवानो कली रे माई विरोधी गानो छिजा पर काही करायचं पान तपरीप जारायचं गुटका पुडी लिहायचं एक खाय सोडताना जिदी पुडी पुढं आणि मुंडे नाकरे दिलो नाकरे बोंदीराम राठोडे मामासाहेब मोती 21 रुपया बहुमान मला धन्यवाद 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 दिले
मुंडो भरभरण पुडी खारेचं अरे शेवटी उनेर काय हिरोज दिलो हा 4 आंगणी मुंडे जाते दिले 4 आंगणी अगदी जारी पण ती कथा दिलो जसो आपण साश्याचं कोणी शेव काढत हो बेलना तिथे सोन आटो लोटरेचा जो हनो आटो लोटत जून लोटरेचं रे दिलो जरूर छोड़ दो ये पुडी मार तरुण जवानी केलो छ आणि सदर जाओ गरण कच जागो जागो रे गा मेरे जवानो कली रे माई जागो जागो रे जागो जागो कली जवानो कली रे माई रोजी गानो ए मोबाइल पर में लागे लागरमी खाता मैर पितळे लागा पोचमी झाडील फाशी खातानी मररो कली रे माई जागो 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 कली रे माई आप सीधा प्रयोग करना सबने कल मोबाइल भेगे जरूर मोबाइल ऐप कोणी रम्मी खेळा आवाज रम्मी हा मोबाइल रम्मी रम्मी लाग दिलो जरूर आणि खाते माहीत पिसा आपोआप कमी व्हायला हा आपोआप कमी व्हायला पचप मालम जर पडवो दिलो तो एंट्री फाशी खातानी मरायचं आज ही बाजू ना आईच्या करण मार नवजवान केव्हाच मोबाइल रमी मत रमो रे रमो मत खाते माहीत पिसा मत कमी करो करण कच जागो जागो रे गा मेर जवानो कली रे माई जागो 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 रे जागो जागो जवानो कली रे माई रोजी गानो पवार इन्शुरन्स अँड इन्व्हेस्टमेंट हे समुद्री एकावन्न बहुमान मिळत धन्यवाद 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 हा पाहिलेला पवार करण कचा दिलो जागो जागो रे गा मेरे जवानो कली रे माई रोजी गानो जागो जागो रे जागो जागो कली रो जवानो कली रे माई रोजी गानो दिले बाई मंडळी केरीचं छिजाबरे बोलली तो आणि हम काय किती ये बुडी बुडी थाडी डोकरीचं कोणी मारी आणि मारा समुद्र एकरीचं छिजा प्रेम केलो भा आपल्या विषयी का काय केली करण कथ बघा ए सासू करण माता रेज मारी आरी देवी करण ए सासू करण माता रेज मारी आरी देवी करण करण मत रे मरी आई पिसाव की 10 बंद कर दे कुमारी अनुषा भाई हाँ कुमारी अनुषा मूलचंद जाधव एक समुद्री 51 रुपया बहुमान मिळाचा धन्यवाद 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 करण भजन करता हे साजू करण माता रे मारी हे साजू करण मारे घरेरी शोभा तारी आड़ी घरे तो नाड़ी तेड़ी रेशमत खिसेस मारी आड़ी बेटी करण वगा बुडी यानी ये बोडीन जर छोरी करण वगा ली दे सेवालाल महाराज की जय।